주로 우리 산업인 중직자 여러분들은 나름대로 이렇게 생각을 하고 있을 겁니다. Mayormente ustedes como empresarios estarán pensando en su propia medida, ¿verdad? 또 뭐 사명도 가지고 뭐 기도도 하시겠죠. Y también tendrán una misión y estarán orando. 근데 대부분 사람들은 자기 이제 있었던 경험 가지고 지금을 판단하고 있을 겁니다. Sin embargo, la mayoría de personas estarán juzgando las cosas con las 또 experiencias que han 여러분 tenido 뭐 hasta ahora. 교회에 대해서도 지금까지 있었던 교회 상황 가지고 판단을 하고 있는 거죠. Y seguramente las cosas que acontezcan en la iglesia lo estarán juzgando con lo que ha pasado hasta ahora, ¿verdad? 여러분들은 이제 시작이다라고 생각하면 됩니다. Deben de pensar que desde ahora es el comienzo, de verdad. 그래서 산업인 여러분들이 아까 우리 중대원 모에서도 얘기했습니다. Lo dije también antes en esa reunión que tuvimos del máster de líderes de la iglesia. 이거의 시작입니다. Es el comienzo para una torre especial. 특별한 망대를 만들어라. Hagan torres especiales. 요거 하기 전에 조금 여러분이 기도하셔야 될 거는 Pero antes de hacer estas torres especiales deben de orar por algo. 이제 대부분 사람들이 요 기도의 시스템이 없습니다. La mayoría de personas no tienen un sistema de la oración. 여러분들이 이게 기도 시스템 딱 가지고 있으면 이게 나와져요. Entonces, si ustedes tienen el sistema de la oración, podrán tener las 24 horas. 그러면 됩니다. 본인이 내가 어디서든지 기도로가 늘 되어진다 하는 걸 본인이 알 거 아니에요. 요걸 만들어야 됩니다. Y de esta manera va a poder funcionar, van a poder entender que podrán estar, 그걸로 끝입니다. estén donde estén sin problema. Eso es el fin de todo. 기도할 수 있다면 어떤 상황도 여러분을 이기지 못합니다. Si ustedes pueden orar de verdad, no habrá ninguna situación que les pueda vencer a ustedes. 다른 뭐 복잡한 이론들 말들 그 기도할 줄 몰라서 그래요. 기도 알면 끝입니다. Si hay demasiadas doctrinas, teologías y pensamientos, es porque no conocen la oración. Si conocieran la oración, todo lo demás se 그러면 acabaría. 이제 여러분에게 응답이 옵니다. Entonces, así les vendrán las respuestas. 하나님 나라의 일이 이루어진다. 그게 25입니다. Y se cumple el reino de Dios. Eso son las 25 horas. 그러면 여러분의 산업이 진짜 세계복음하게 돼요. Y entonces el negocio que ustedes hagan de verdad debe evangelizar al 여러분의 mundo. 직업이 세계복음만 한다니까요. El oficio que ustedes tienen, la ocupación que tienen, 그만큼 evangeliza el 힘생인 mundo. 거죠. Hasta ese punto es que tienen 그걸 보고 fuerzas. 영혼이라고 합니다. A eso se llama lo eterno. 그래서 조금 저 여러분들이 사람들이 힘 얻으셔서 검토일 시대의 주역이 되려고 하면 이런 중요한 응답을 누릴 수 있어야 되죠. Por eso los empresarios deben de recibir las fuerzas y para poder ser los protagonistas del fin de semana de 3 días deben de 어떻게 tener esta fuerza. 말입니까? ¿Cómo es esto? 십자가에서 다 이루었다 그랬어요. En la cruz dijo consumado es, Juan 19:30. 이게 갈보리산 언약이에요. Ese es el pacto del monte del Calvario. 이게 굉장히 중요합니다. Esto es de verdad algo muy 다 importante. 이루었단 말이죠. Quiere decir que lo consumó todo. 여러분에게 있는 배경 다 끝냈다 그 말이에요. Todo ese trasfondo que ustedes tenían ya 여러분은 consumó 사단 todo eso. 지옥 재앙의 배경 속에 있지 않다 그 말이에요. Quiere decir que ustedes ya no están bajo ese trasfondo de el pecado, 그러면 Satanás y el 지금 infierno. 있는 게 시작입니다. Por eso lo que ustedes creen ahora es el comienzo. 감람산으로 부르셨잖아요. Y los llamó al monte de los olivos. 자, 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했어요. Durante 40 días explicó las obras del reino de 이런 Dios. 부분들이 이제 기도입니다. 여러분 이제 미션이 탁 생기는 거죠. Todo esto es la oración y ahí tienen ya una misión. 이 언약 붙잡고 마가다락방에 모인 겁니다. Y con este pacto se reunieron en el aposento alto de Marcos. 큰 체험을 했죠. Tuvieron una gran experiencia. 이때부터 뭡니까? ¿Qué pasa desde ese momento? 하나님은 안디옥의 문을 여시고 Dios abrió las puertas en 전부 Antioquía 산업인 중위자 통해서 안디옥의 문을 열었습니다. y a través de esos empresarios abrió las puertas en Antioquía. 전도와 사업하기 이전에 응답부터 먼저 받아야 돼요. Antes de hacer el negocio o siquiera el evangelismo, tienen que recibir respuestas primero. 그러고 길이 막힐 때는 낙심하지 말고 Y incluso cuando se cierren las puertas en los caminos, 하나님이 no se desanimen, 준비해놓은 전환점을 찾아내야 돼요. sino hay que buscar ese punto de cambio que Dios ha preparado ahí. 그러고는 사도행 19장에는 마가다락방인 걸 다시 찾아냅니다. Hechos 19 podemos ver que volvieron a encontrar lo que tuvieron en el aposento alto de Marcos. 두란노에서 역사 일어납니다.
Se levantan las obras en la escuela de Tirano. 그러고는 로마도 보아야 할. También dice, me es necesario ir a Roma. 갈보리산에서 로마까지입니다. Desde el Calvario hasta Roma. 기도를 누리는 겁니다. Es disfrutar de esto en oración. 제가 지금 777 가운데 7대 이정표를 얘기한 겁니다. Ahora, dentro de los 7, 7 y 7 puntos, he hablado de las 7 señales. 그래서 사람인 여러분들은 약간만 기도 시스템 갖춰지면은 이 역사에 나와요. Entonces, si los empresarios tienen solamente un poco esto, las obras van a tomar lugar en ellos. 그래서 이제 새로 시작하는 주역이 돼야 돼요. Entonces, debe de ser un nuevo comienzo para que sean protagonistas de 자, esto. 그래서 특별히 산업인들이 이거는 뭡니까? Y especialmente los empresarios, ¿qué quiere decir esto? 완전 위기에서 빠져나오는 거 말이에요. El éxodo se refiere a salir completamente de las crisis. 여기에 이 축복을 누린 산업인들을 조금 소개하겠습니다. Entonces, vamos a ver algunos empresarios que disfrutaron 이 특징이 del éxodo. 뭡니까? ¿Cuál es la característica que ellos tenían? 예. 특별 망대를 만드는 시간표를 본 겁니다. Entonces, vemos que vieron un horario muy especial para levantar 앞에 torres 것을 especiales. 하면 이 응답은 옵니다. Entonces, si hacemos esto, vendrán esas respuestas. 이걸 여러분들이 제대로 딱 굳게 붙잡으셔야 돼요. Entonces, eso es lo que deben de tomar fuertemente. 출애굽 시대입니다. Es la época 여기에 del éxodo. 하나님의 시간표를 보고 특별 망대 사실 같은 말이죠. 이게 붙잡았는데 역사는 하나님이 하신 겁니다. Entonces, podemos ver que es lo mismo que tomaron en la época del éxodo y vemos que Dios obró aquí. 출애굽기 18장 1절 20절은 이드로 장로입니다. Hechos 18, 1 al 21 es el anciano Jetro. 자, 여러분 이제 이 시대 이걸 해봐야 돼. 이 언약을 잡았는데 모세를 도와야 되겠구나 하는 이 언약 잡았는데 많은 역사 이루어졌습니다. Tomó este pacto y dijo, yo tengo que ayudar a Moisés, y a través de eso se levantaron grandes obras también. 민수기 14장 1절에서 10절에는 이제 애굽에서 나왔고 가나안 땅 들어가게 된 상황입니다. En Deuteronomio 14, 1 al 10, ya habían salido de Egipto 예, e iban a entrar en Canaán. 다못 들어간다는데 여호수아 갈렙만 들어갈 수 있다고 했습니다. Todos decían que no podían entrar, pero solamente Josué y Caleb decían que 이 podían 사람이 entrar. 하나님은 가나안 땅 들어가도록 하신 거거든요. Y solamente Dios permitió a estas personas que entraran en Canaán. 결정적인 역할을 누가 했는가 하니까 여호수아 2장의 기생 라합입니다. Quien hace un papel muy importante aquí, vemos que es en Josué capítulo 2, es Rahab. 라합이 두 가지 고백을 했어요. Rahab confesó dos cosas. 참 하나님과 구원에 대한 걸 얘기했어요. Habló de el verdadero Dios y de la salvación. 그래서 자기는 그 하나님을 믿는 걸 고백했잖아요. Y podemos ver que confesó que creía en Dios. 그러고는 중요한 걸 알려줍니다. Y ahí les dijo algo importante. 이미 가나안 땅에 있는 지도자들은 다 도망하고 남아있는 사람이 힘없다라고 얘기해 줬어요. Ya todos los líderes que estaban en Canaán han huido y las personas que quedan aquí ya no tienen fuerza. 확신과 갖게 된 거죠. Lo dijo de una manera segura. 자, 출애굽 시대는 아니지만 우리가 영적으로 지금 빠져나와야 되는데 산업인 여러분들이 붙잡아야 되는 지금보다 특별망대를 세워라. No es la misma época que la época del Éxodo, pero tenemos que tomar el pacto. Por eso ustedes como empresarios tienen que 이걸 tomar un pacto para 기도해보세요. levantar una torre especial. Oren por esto. 방법 없습니다. 이렇게 하면 됩니다. No hay otro método diferente. Vean esto así. 뭐 시간표도 찾을 필요 없어요. 24기도 시작하고 있으면 어느 날 요게 시간표입니다. No hace falta buscar otro horario. Si están haciendo esto, un día vendrá el horario de las 25 horas. 이제 이거는 남는 거고요. 이 기도하고 있으면 시간표가 딱 와요. Y la eternidad será lo que queda. Si estamos orando, va a venir ese horario un día. 예, 이걸 놓치지 않고 여러분들이 누려야 되는 축복을 갖고 있습니다. Ustedes tienen las bendiciones para ya no perder esto, sino poder 뭐 disfrutar. 능력 없어도 괜찮습니다. 하나님의 것이라 해야 되니까요. Está bien aunque no tengan poder, porque esto ha de ser lo que es de Dios. 여러분 가진 거 없어도 됩니다. 하나님이 응답하셔야 되니까요. Está bien aunque no tengan nada más, porque ha de ser Dios 여기 el que obre. 앉은 모든 산업인들 중위자들은 이 언약을 딱 기억하셔야 돼요. Todos los empresarios y líderes de la iglesia que están sentados aquí deben de recordar esto. 시대마다 하나님께서 이 망대를 세운 사람들을 사용하신 거예요. Época tras época, Dios utilizó a las personas que levantaron estas 이 기도 torres. 늘 하셔야 됩니다. Siempre deben de orar con esto. 똑같은 겁니다. Es lo mismo. 블레셋 시대 En la época de los filisteos, 또 아람 나라 때 아람 시대 o también en la época de Aram. 자, 위기 때마다 불렀잖아요. 그렇죠? Los llamó en cada época de crisis. 바벨론 시대 En la época de Babilonia, 로마 시대
y en la época de Roma. 이게 성경 전체입니다. Esa es la totalidad del contenido de la Biblia. 이때마다 하나님은 메시지도 주셨지만은 이때마다 중직자 산업인을 쓰였어요. Dios aquí les dio el mensaje, pero también levantó a los líderes de la iglesia que eran 그래서 empresarios. 이 망대를 깨닫기만 하면 돼요. Por eso solamente deben de descubrir cuál es esta torre. 깨닫기만 하면 되는 겁니다. Solamente deben de descubrirlo. 아, 나에게 자식이 필요한 게 아니구나. A mí no me hace falta un hijo ahora. 나시린이 필요하구나. Me hace falta un nazareo. 깨달으니까 하나님 역사 시작된 거예요. Y como lo descubrió, se levantaron las obras de Dios. 사무엘상 16장 1절에서 13절 사이에는 뭐가 나오죠? Que es lo que aparece en Primera de Samuel Yo, 16, 1 al 13. Hasta el 23 se puede llevar a cabo y se puede recordar. 지금 다윗의 아버지가 깨닫기만 했는데도 역사를. El padre de David solamente lo había descubierto y ya las obras tomaron lugar. 사무엘의 말을 듣고 앞으로 다윗이 왜 왕이 되어야 되는가를 깨닫기만 했는데 역사를. Escuchó lo que Samuel había dicho, pero descubrió a través de eso por qué David debía de ser el rey. 어디까지 갑니까? Hasta dónde llegó. 그랬더니 골리앗을 이기는 역사를 났어요. Y se levantaron las obras para vencer a Goliat. 여기 키가 다윗도 되지만은 이세입니다. La llave también era David, pero sin embargo era Isaí. 이 골리앗에게 심부름 보낸 사람도 이세입니다. Y la persona que envía a David a hacer ese recado es Isaí también. 똑같습니다. Es lo mismo. 아람 나라가 계속 공격하고 있을 때 Cuando Aram continuamente estaba 열왕기상 atacándole, 18장 1절에 15절에 오바다라고 하는 이 산업인 중직자가 모든 답을 찾아낸 거예요. Hechos 18, 1 al 15, vemos que este empresario, Abdías, descubre todas las 오바다가 respuestas. 없었다면 하나님 다른 사람 통해서 하시겠지만은 그래도 벌써 여러분이 붙잡아야 될 언약이다. Si Abdías no hubiera estado, Dios habría levantado a otra persona, pero sin embargo es el pacto que deben de tomar firmemente. 대부분의 사람들은 위기 때 위기만 말합니다. 여러분들은 이때 하나님의 시간표를 봐야 돼요. La mayoría de personas en las crisis solamente hablan de crisis, pero ustedes deben de ver el 다시 horario de Dios. 얘기합니다. Lo vuelvo a repetir otra 언약 vez. 잡았을 때는 어떻게 하면 됩니까? 이렇게 하면 돼요. ¿Qué hemos de hacer al tomar el pacto? 24 horas. 24. 24 horas. 그러면 응답도 필요 없고 시간표도 필요 없고 그냥 그건 하나님이 주시니까. Y no hacen falta las respuestas ni el horario. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos da las 그래서 25 horas. 여러분들이 검토일 시대에 열거든 기도에 응답 받은 걸 정인으로 후대에 가르쳐 주고요. Por eso, al abrir la época del fin de semana de 3 días, deben de transmitir esto a la siguiente generación con evidencias, con testimonios. 이랬더니 어떤 운동이 났습니까? ¿Y cuál es el movimiento que tomó lugar aquí? 이 언약 붙잡았는데 하나님께서는 이 호렙산 운동으로 인도하셨어요. Tomó este pacto y vemos que Dios les envió hasta el monte del Horeb. 시작이었습니다. Fue un comienzo. 엘리야도 나 이제 더 못합니다. 근데 시작입니다. Incluso Elías dijo que no podía, pero era el comienzo nada más. 지금 나는 지금 제일로 안타까운 게 뭔가 하니까 우리 지금 전도 운동은 지금 시작입니다. Lo que más me frustra ahora es que ahora es el comienzo del movimiento del evangelismo. 응답 Nada 못 más. 받는 많은 사람들이 뭐 일을 많이 한 줄 알고 생각하고 있더라고. Y hay muchas personas que no han recibido respuestas y piensan que han trabajado y se han esforzado mucho. Así no van a recibir respuestas. 아직 시작도 안 해. 이 사람은 전부 다른 사람이 볼 때는 끝났다고 생각했는데 기도하는 중직자 산업이 볼 때는 시작이었어요. Ni siquiera habían comenzado, pero muchas personas pensaban que ya habían terminado. Los líderes de la iglesia que oraban de verdad entendieron que no habían comenzado. 시작입니다. Ah, es que es el fin de todo porque Aram está... 이 언약을 No, 여러분 갖고 era el principio. 돌아가셔야 여러분 한 명만 응답받아도 교회 삽니다. Tienen que tomar este pacto y regresar para que aunque solamente uno reciba respuestas, la iglesia se salve por completo. 마음속에 늘 바른 기도를 하세요. Por eso en su corazón oren 내 correctamente. 한 명이 응답받으면 주의 종들도 살고 교회도 살고 현장도 산다. Aunque yo solo sea el único que recibe respuestas, los siervos del Señor, la iglesia y el campo va a salvarse. 하나님의 Es 뜻에 indudable. 맞는 여러분이 언약을 붙잡아야 돼요. Tienen que tomar un pacto que sea acorde al pacto de Dios. 오바다 한 사람 때문에 이런 일이 벌어집니다. Por causa de Abdías, una sola persona, esto tomó lugar. 결국은 뭘로 바뀝니까? En resultado, ¿cómo que cambia esto? 도단성 운동. Con el movimiento en Dotán. Así cambia. 한 사람 때문에. Por una persona. 이 오바다 만약 오바다 일 안 했더라면요. 두 가지가 안 나와져요. Por Abdías, una sola persona. Si no hubiera salido él, hay dos cosas que no hubieran aparecido. 살리고 갈멜산의 전투나 그것도 오바다가 연결했거든요. 그 사람도 그것도 되어지지 않고 이렇게 되겠죠. Ni los profetas se hubiera levantado y esa batalla que hubo en el monte del Carmelo tampoco hubiera pasado porque fue el intermediario. 그래서 하나님이 시대마다 중요한 산업인들을 쓰셨는데
이걸 아는 사람이요. 뜻을 정했다. Dios, época tras época, utilizó a empresarios que conocían esto, pero conociendo esto, Él propuso algo en su corazón. Daniel 1, 이런 8 al 시대를 9. 계속 옵니다. 또 바벨론에 보면 돼. 뜻을 정했다. Esta época continúa. Vinieron otra vez atrapados por Babilonia. Él propuso algo en su corazón. 자, 그때 이런 결과가 나옵니다. Y ese es el resultado. 하나님 언약 잡은 사람 통해서 잘 알지 않습니까? 사드락, 메삭, 아벤노고. Los que toman el pacto se conoce bien, ¿verdad? Es como Sadrach, Mesach y Abednego. 여러분 정치적으로 왕이 모아놓고 이 절을 하라는데 쉬운 일 아니죠. Políticamente el rey los había reunido y los obligaba a postrarse ante él. No era 그렇게 fácil 하면 어떻게 negarse. 됩니까? ¿Qué pasaba si se 그게 negaban? 중요한 게 아닙니다. Eso no es lo importante. 이때를 위해서 하나님이 우리를 정인으로 세웠다는 걸 확실히 하는 겁니다. Tenían una seguridad firme de que Dios, por causa de ese tiempo y esa seguridad, les había llamado hasta 다니엘 ahora. 6장에 다니엘 사건, Daniel capítulo 10. 에스더 사건. 요 사람들 Daniel capítulo 6 공통점이 es Daniel 뭔가 y el 이때를 acontecimiento de 위해서 Esther. 하나님이 우리를 세웠다. Quiere decir que tenían la seguridad de que Dios los levantó en ese momento por causa de lo que pasaba en ese momento. 교회 가시고는 꼭 기억하세요. Y cuando vayan a la iglesia, 보이거나 recuérdenlo. 문제 보이면 이때를 위해서 하나님이 나를 부르셨다. Cuando vengan dificultades o 응답을 problemas, 받으세요. piensen y reciban las respuestas. Dios me ha llamado a mí por 아니 esto. 교회 가보세요. 뭐 어려움도 아닌데 어려움이 많은 것처럼 보이잖아요. Vayan a la iglesia y la gente piensa que son dificultades, cosas que ni, 교회 ni en verdad son 문제 dificultades. 아닌데 문제로 보입니다. Van a la iglesia y parece que sean problemas, lo que en verdad no lo 아닌데 son. 우리 막 위기 온 것처럼 보여요. No son crisis y parece que sean crisis. 그때마다 기도 잡으세요. En cada uno de esos momentos, oren. 이때를 위하여. Ah, es por esto. 진짜 축복을 남겨놓고 하나님 이때를 위해서 여러분을 부르신 겁니다. Son las verdaderas bendiciones y Dios les llamó de verdad por causa de esto. 이 답이면 끝입니다. Con esta respuesta se acaba todo. 로마에 속국된 것은 로마를 살리라고 하는 겁니다. Que fueran colonizados por Roma es para que salvaran Roma. 회당에서 Por eso en las sinagogas 후대를 키운 겁니다. levantaron la siguiente 여러분 generación. 마지막 사명이죠. 후대 키우는 겁니다. Es la última misión que ustedes tienen, levantar la 안식일이 siguiente 중요한 게 generación. 아니고 안식일마다 회당 들어가서 가르친 겁니다. El día de reposo no era importante, pero cada día de reposo entraron en las sinagogas y enseñaron la palabra de Dios. 기도 응답이 뭔가를 가르친 겁니다. Hechos 19:8 enseñó lo que era la oración, 하나님의 나라, el reino de Dios. 그게 응답입니다. Y eso son las respuestas. 여기에 이 응답 받을 주역이 여러분입니다. Y ustedes son los protagonistas para recibir estas Ok. respuestas. Deben de recordar esto sin falta. 찾아내세요. Búsquenlo ya. 40일 집중하고 나는데 역사를 났어요. Después de concentrarse 40 días, las obras se 이 levantaron. 말은 40일을 꼭 해야 된다 이 말은 아니잖아요. Estas cosas no quiere decir que obligatoriamente deban de concentrarse 40 이 días. 시간표가 여러분에게 필요합니다. Sin embargo, este horario a ustedes les hace falta. 저는 87년도에 건강에 대한 관심은 누구나 다 있겠죠. Todos tenemos interés acerca de la salud, pero en el año 87, 87년도에 88 올림픽 나고 앞에 하니까 내가 그때 영도로 갔단 말이에요. es el año anterior a los Juegos Olímpicos en Corea. Yo fui a Yeongdo en el 87. 전에 얘기했지 않습니까? 전에 그 제하고 운동했던 그 유도 관장님이 자기 보던 책을 내방 주. Lo he dicho varias veces ya. Ese profesor de judo que me enseñaba me regaló un libro. 뭡니까 하고 보니까 책에는 제목도 있잖아요. Y pregunté qué era y por supuesto que tiene un título el libro. 작은 뭐 설명도 있잖아요. Y bajo de el título hay una pequeña explicación. 펴보면 서론도 있잖아요. Y también hay una introducción en el libro. 또 뭐 최근에 뒷면을 넘겨보면 또 뭐 이 책을 읽었던 사람들의 소감도 있고 그렇다. Y también hay algunas experiencias o testimonios de gente que leyó ese tipo de libros. 그분이 내보고 책을 준 내가 그 책을 그 자식 다 읽을 수가 없잖아요. Entonces, esa persona me regaló ese libro. No puedo leerlo directamente ahí. 근데 제목을 탁 보니까 이래 대충 이래 보잖아요 우리가. Pero pues vemos el título más o menos. 딱 답냈어. Nada más verlo, obtuve una respuesta. 뭐 설명이 필요 없어. No me hacía falta respuesta. Digo, 단어들이요. 기가 찬 단어들이 esas palabras que estaban solamente ahí ya eran sorprendentes. 장르. 사람은 숨을 쉬고 산다. 그렇지. Había un subtítulo que ponía, la gente tiene que respirar para vivir. Es verdad. 그러니까 이제 뒤에 어떻게 숨을 쉬어야 되느냐. Y atrás explicaba cómo hay que respirar. 이런 내용이요. 읽어보니까 그때부터 그 책들을 많이 사보기 시작했어요. Es ese contenido y desde ese día empecé a comprar muchos libros concernientes a la 그런 게 respiración. 아니고 정상 아니겠어요. Y no es algo especial, es algo normal, ¿o 어느 no? 날이었어요. Pero sin embargo, un día, 내가 이걸 이럴 게 아니고 기도에 연결시켜야 돼요. y un día dije, esto no tengo que respirar simplemente, sino tengo que conectarlo con la oración. 그런데 그 기도를 쭉 하다 보니까
제게 너무 도움되는 거예요. Pero eso lo conecté con la oración y la respiración y me fue de 도움된다는 mucha 말이 ayuda. 이게 되는 거예요. ¿Qué quiere decir? Que me ayudó a concentrarme 24 그냥 horas. 24, 내가 계속 천천히 하면서 기도가 되어지는 역사가. Continuamente, pues veía obras que me concentraba las 24 horas. 일반 기도 안 하는 사람들 알아듣지도 못해. 가만히 있어도 와요. Y los que no oran no entienden nada de esto. Si estamos quietos, vendrán las 25 horas. 가만히 있어도 여러분 산업은 2, 3, 7로 갈 겁니다. Y aunque estén quietos haciendo esto, las 가만히 있는데 empresas que 여러분의 tienen se 사역과 relacionarán con las dos 산업과 destinaciones. 교회는 5천 종족 살린 대로 갈 겁니다. Las empresas, negocios, trabajos que ustedes tienen se relacionarán con las dos destinaciones. Y las 여러분이 5.000 tribus. 남긴 이 언약과 헌신은 영원한 작품으로 나게 됩니다. Y la devoción que ustedes hacen ahora quedará como algo eterno. Una obra 오늘 maestra. 깜짝 놀란 거죠. Un día me sorprendió. 나영화 박사님이 제게 이렇게 메시지를 몇 개를 또 보냈어요. Una vez el reverendo Nayonga me envió un mensaje. 그런 면 진짜 학자요. Él es un teólogo de verdad. 호흡 기도를 왜 해야 되면 언제 해야 되는가를 신학적으로 있던 역사를 쫙 뽑아내 보주는 거예요. Teológicamente me envió unos escritos y documentos de cómo hay que hacer la respiración y la oración y por qué hay que hacer. 이사님 내가 이걸 강조하니까 막 이렇게 도움을 주는가 보다. 내가 이렇게 생각을 했죠. Y yo pensé, pues como yo estoy haciendo esto y hablo de esto, él me está 그게 ayudando. 아니었어요. Pero no era solamente 어느 날 eso. 이 역사 공부를 쭉 하는 중에 우리 순례자들이 한 기도예요. Y estudiando acerca de la historia de eso, me di cuenta que los peregrinos mismos hacían esa oración con la 우리가 다 respiración. 빼앗겼을 뿐입니다. El problema es que se nos ha arrebatado todo eso. 제가 지금 뭐 얘기하느냐? 기도 시스템 얘기. ¿De qué estoy hablando ahora? Estoy hablando del sistema de la oración. 지금부터 우리 산업인들 중직자분들은 기도가 되어질 만큼 편안한 마음으로 호흡하세요. Ustedes ahora tienen que respirar lenta y confortablemente hasta que puedan ser capaces de orar. 여러분 속에는 계속 이렇게 언제 병들지 모릅니다. Si no, no saben en qué momento van a poder enfermarse. 영적으로는 괜찮겠지만 육신적으로 언제 병들지 몰라요. Espiritualmente podría estar bien, pero 계속 하세요. físicamente podría estar bien, pero espiritualmente van a enfermar. Entonces tienen que orar continuamente. 그 나와 있는 거예요. Y luego también vi un libro acerca de este contenido que habla de 제가 el camino de los peregrinos. Es lo mismo. 모르는데 어느 날 보니까 그게 증거가 나오면 깜짝 놀래잖아요. Entonces, nosotros hay veces que no sabemos bien si hacemos las cosas correctamente o no, pero si lo confirmamos, nos sorprendemos a veces. 기준은 어디 있냐는 겁니다. ¿Cuál es el estándar de eso? 이거 만들어지는 겁니다. Es formar este sistema de la oración. 그러면 산업인 여러분들은 모든 것 바꿀 수 있어요. Y ustedes como empresarios así podrán cambiar todas las cosas. 왜 그래야 되느냐? ¿Por qué deben de ser así? 앞으로는 지금 남은 중요한 시간표가 메타버스 시대입니다. En adelante queda un tiempo muy importante que es la época del metaverso. 이거 지금 누가 하는 거 아니까 주로요. 네피림들이 다 해요. Y mayormente los que están llevando esa época del metaverso son los que están atrapados por 우리가 Nefilim. ¿Por qué estamos perdiendo frente a eso? 네피림 살릴 수 있는 답이 여기 있는데. Sin embargo, tenemos la respuesta para salvar a los que están atrapados por Nefilim. No podemos perder esto. 그래서 미래 걱정도 하지 마시고 어떤 면에서는 계획도 세울 필요 없어요. 응답이 오니까. No se preocupen por el futuro y no hace falta levantar planificaciones especiales porque vienen las respuestas. 대단히 성공한 사람들 쳐다보면요. 실제로 계획 세운 것도 아니에요. 그렇게 되더라는 거예요. Viendo estas personas que han tenido éxito, no preparan algo especial, sino funcionó así. 많은 분들이 막 비결 얘기하고 그러냐. 그 사람 책 쓰려고 그래요. 진짜 한 사람 얘기 들어보면요. 자기도 몰랐대. Hay personas que preguntan acerca de secretos o temas especiales. La gente que lo ha hecho, sin embargo, sin darse cuenta que lo hacían así, lo habían hecho. Una persona, por ejemplo, decía esto. 저는 어릴 때 판검사 되려고 기도한 거 아닙니다. 이러더라고. Entonces, alguien decía, yo para ser niño, yo no quise ser profesional de esto, pero estudiando pues llegué a serlo. 더 맞는 말인지도 몰라요. Eso a lo mejor es más correcto. 물론 막 그런 계획 갖고 있는 사람도 있겠죠. Por supuesto que habrán personas que tengan planificación desde 제가 jóvenes. 여러분들 얘기하는 거는 우리가 말하는 그런 응답들이 아닙니다. 이 축복을 누리면 반드시 이 역사 속에 들어가게 돼요. Lo que estoy hablando no son las respuestas que nosotros vemos. Si entramos dentro de este sistema de la oración, estas respuestas van a venir, ciertamente. 지금부터 시작하시기 바랍니다. Desde ahora les bendigo para que comiencen en esto. 이런 시대 와요. ¿Por qué? Porque vendrá esta época. 목사님들은 여러분들은 마음속에 여러분의 그릇을 결정하고 있을 겁니다. 깨세요. Pastores, ustedes estarán determinando algo de que no es posible. Rompan todo eso. 선입견을 결정하고 있습니다. Todas las personas están determinando cosas 그게 por la 이제 impresión que ellos tienen. 기도의 사람이 아니라는 증거예요.
Esa es la evidencia de que no son personas de 필터 속으로 oración. 들어가면 결정할 필요 없어요. 하나님은 무한한 힘으로 여러분과 함께 하시기를. Si están orando, no hace falta decidir o no decidir nada. Es que Dios les dará un poder ilimitado. 한 해가 가기 때문이 아닙니다. 지금 시간표가 새로 시작하는 시간표 되기를 No es solamente 주 예수 porque 이름으로 concluimos el año, sino es 축복합니다. que es un nuevo comienzo. Por eso les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que comiencen de una nueva manera. 기도하겠습니다. Oremos. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 Con la gracia del Señor Jesucristo, que es el solucionador de todos los 하나님의 problemas. 무한하신 사랑하심과 Con el ilimitado amor de Dios 성령님의 Padre. 역사하심이 Con las obras del Espíritu Santo. 새로 시작하는 모든 산업인들, Sobre todos los empresarios que comienzan de nuevo. 전국 세계 중직자들 Sobre los líderes de la iglesia del país y el mundo entero. 지금부터 영원까지 Desde ahora y por la eternidad. 항상 함께 계실 Estará con nosotros para siempre. 아멘. Amén.